भाई मन को लगी एकदम बढ़िया बहुत बड़ खुशी खबर भी आउ इटा गोटे दुखर खबर भी है जेनटा कि प्रत्येक चाषी भाई मन के जहाँकि पीएम किसान हो कि सीएम किसान पाइबा लगी सरकार तरफ जो निर्देश करागला आपण मैंने फार्मर रेजिस्ट्रेशन करन बोली करी आर फार्मर रेजिस्ट्रेशन जदि नहीं करुचन बोले आपण के थोड़ा पीएम किसान सीएम किसान नहीं मिले बोली जेना सरकार तरफ आज जेनटा कि घोषणा भी करा जाइए आउ विशेष कर देखमु तेबे ताले हमर चाषी भाई एथर निहाती फार्मर रेजिस्ट्रेशन करबा पड़बा तापर जो आपने पीएम किसान हो सीएम किसान हो जहाँ भी आप जेकोसी सरकार स्कीम पाइबा लगी आप बेनिफिटा पाइपारे आउ तार आगु आपण निहाती ये सब डिटेलटा जाथन ना आपण मैंने हईराण पड़े जेकोसी ऑनलाइन कामटा आम आपन के वीडियो माध्यम प्रचार करसुँ ऑनलाइन काम करवा आगु तार टीम एंड कंडीशन तार नियम सब डिटेलटा जानते बोले आपने कौन असुविधा नहीं हो जिते आपने ऑनलाइन करुचन तो से लगी आपण मैंने सब सठिक खबरटा आपण मैंने जानवा निहाती दरकार आगु आम चैनल जेन दिन ठू आरंभ करूँ से दिन आम आप सठिक खबरटा प्रोभाइड कर आज्ञा आर एवं पते भी यूट्यूब रे बहुत सारा यूट्यूबर भाई मैंने भी वीडियो भी प्रचार करुचन किंतु जेन वीडियो रे कि कौन सत्यता नहीं ना वर्तमान लगी क्या जे बोले देखन एवं जेन वीडियोटा प्रचार करुचन से माने सठिक भाव में जहाँकि ऑनलाइन प्रोसेसटा कर नहीं पार्बा ताल जेकोसी ऑनलाइन करुचन जहाँकि आमर फार्मर रेजिस्ट्री विषय तो से आप कमेंट भी बेसी रही होता जे भाई ये विषय गोटे वीडियो नहीं आस तो आम कि ऑनलाइन आवेदन करमु आपन जानिछन आज्ञा आम जेन वीडियोटा प्रचार करसुँ आमर गवर्नमेंट ऑफिसर आज्ञा मन जन्म रोचन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किंबा आपन कृषक साथी किंबा भेडब्ल्यू सब आज्ञा मन आमर वीडियो के देखसन आउ जानिछन सब आम चैनल बाबदे तो से जेकोसी वीडियो बनावा आगु आम सठिक खबरटा पूरा जांच कलापर ही आम वीडियोटा प्रचार करसुँ जहाँद्वारा कि आमर जेकोसी आमर गाँ गहली जिते भी कका बबा बड़मा अच्छन समस्ते सठिक खबरटा जानी पारसन आर घरे बसिक से कामटा कर पारसन तो आसन टे आलोचना करमा कॉल सेंटर आज्ञा मैंने काଣା कहन संपूर्ण डिटेलटा मुझे आपको शुणे दूचे आपने शुणला सब जानवे तार आगु जब आप चैनल पहला को जब विजिट कर बोले निहाती चैनल सब्सक्राइब कर घरे बसिक आप सठिक खबरटा बुझीपारे सहकारी कृषि अधिकारी डबल एच रोचन तांको सहित जोगाजोग करनियन माने ये जो पोर्टालटा कथा कहउछन फार्मर सेटा ऑलरेडी आरंभ हो सारे नहीं आज्ञा odfr.agristack.gov.in और ये वेबसाइट रे जेके हम आवेदन करि परबा आज्ञा ना आउ एथि पई आवश्यक डॉक्यूमेंट कोनटा लागुची सर मोबाइल नंबर आधार रजिस्टर्ड जोटा आउ पट्टा माने जहाँ नारे जमी थोड़ा थी से ही केवल आवेदन करिबो ना ये जो पूर्व पुरुषर नारे अछि तांकर से माने भी करि नहीं पारिबे नहीं सर जहाँ को नारे पट्टा थिबो से माने ही कर परिबे आउ हमर देखंतु जॉइंट पोटा गुडा अछि सब सर जॉइंट पट्टा रे जदि आपनकर ना रहुची आपन कर परिबे हम्म आउ ना मझी थिबा दरकार आउ मझिरे मु आपण कॉल सेंटर कॉल करथले से टाइम रे कहथले कोन ना लीगल ईयर सर्टिफिकेट भी दा पड़िबो जो मानकर बापा पापा सर तांकर ना जेमती कि आपण जो जेमती कहिले कि आपनकर जॉइंट पट्टा रहूची हम्म जेमती कि आपनकर जॉइंट पट्टा रे जेति कि जण ऐड थिबे से हम्म माने हम्म ही कर परिबे जदि आपनक ना सेथे ऐड नाही ताहले आपण कर परिबेनी अच्छा मन कर जो मैडम मो जेजे बापांको नारे अछि जेजे बाबा अछंती ना डेथ हे जाय डेट हे गलेनी किंतु बापा अछंती आपनक बापांक नारे सेथे उत्तराधिकारी भाबरे पट्टा रे ना अछि कि हाँ मो बापांकर नारे जमीटा मो जेजे बापांको नारे अछि हेले जेजे बापा नाहांती एबे वर्तमान सर तो सेटा प्रथम लीगल लेयर बाहर करके आपनकर बापा हुंतु जाहांकर नारे कले ता परे करि परिबे माने जो जेजे बापांकर लीगल ईयर बाहर करके बापा नाडा से ऐड करे पड़िबो आज्ञा तापर मु तांको नाती हिसाब रे मु करि परिबे कि आवेदन ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯଦି ସେଥିରେ ନାଁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ओ माने मो माने साफ साफ कथा कहबा गले पट्टारे जो मानकर नाम थिबो किंबा उत्तराधिकारी थिबो से माने ही करि परिबे ଆଜ୍ଞା माने देखंतु जे बापा मला परे ये बापांको नाटा सेथिरे एंट्री हो जिवो पट्टारे ଆଜ୍ଞା एंट्री होला परे तांको नाती हिसाब रे करि हेबोनी माने बापा बंची थाउ ନାଇଁ ସାର୍ से पर्यंत ନାଇଁ 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 अच्छा ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ हाँ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ हाँ हाँ हाँ। माने मु जहाँ हिसाब करी मैडम ओडिशा रे बेसी बेसी लाखे खंडे बाहर कृषक ता छड़ा केही बाहरिबेनी ସେଟା ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି हाँ କ୍ଷମା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନିୟମଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ନିୟମଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାତି ରହିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରହୁଛି ଏବେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆବେଦନ କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଏ ପିଏମ କିଷାନ ସିଏମ କିଷାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସତ ସାର୍
100% କାହିଁକି ନା ଆମର ଯାହାର ହଉଛି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ପାଇପାରିବେନି। ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁছে ସେଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହେବ। ହଁ ନୂଆ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୟା କରିଦେବେ ଏବେ ଆଉ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯୋଉ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ କାମରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଗୋଟେ 16 ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ରହିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ସେ ନମ୍ବର ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ମିଳିବ। ହୁଁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ କଲେ ତାଙ୍କର କଟିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଏସସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଅନଲାଇନ କରୁଛୁ ଟିକେ ନ ଜାଣିକି ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ କରିବା ତେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସେସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର VW ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଟାବେସ୍ ନିହାତି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡଟା ଆମେ ଆବେଦନ କରିବା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ରହିବ ନା ଇଏ ଯୋଉ ନାଇଁ ପଇସା ସାର୍ ଲାଗିବ? ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଜନସେବା ଏଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ହୁଁ। ଏ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ରୁଲ ଅନୁସାରେ ହୁଁ। ସେଟା ମାନେ ତାର 10% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେଡ୍ କରିବ ଆଉ ଯୋଉ 90% ହେଲା ଫାର୍ମର ପେଡ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ବି କୁହାହଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ମର ରହିଗଲେ ଯୋଉମାନେ ବିନା ସିଏସସି ଆସିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ VW ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତ ସେଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଏସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦବ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ଫାର୍ମର ଦବ। ହଁ। କରିବ ଆମେ ତ 10% ନୁହେଁ 10 ମାନେ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦବ। ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ଯେତିକି ଲାଗିବ ସେତିକି ଚାଷୀ ଦେବେ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ସୁବିଧା ଅଛି କି ମନେ କରାଯାଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ କିଛି ପଇସା କଟିବ ନା ବିନା କଷ୍ଟରେ ବି କରିହେବା? ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା କଟିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ହୁଁ। କଣ କଥା କଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାର୍ ଗାଁ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ପଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ତା ଯୋଉ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ ହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିବାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ତ ରାଇଟ୍ କଥା କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଯାଇଛି ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିବାଟା ବେଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆମର ମଝିରେ ଗଲାଥର ଯେମିତି ଥିଲା ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ। ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।